हाँ क्या आज होची दबा दबा महादेवंकर शुभ विवाह अयो आ बुझले कि आज्ञा मु जेते बेले गाँ को आसिली ना सेई समय रे ए गाँर लोके ए शुभ विवाह रे बज्जा बजाई बाण फुटेई जेतिकी नाच गीत करथिले आज्ञा सेइतिरे भी मो मनटा शांति हेई गल्ला हाँ आज्ञा सेइति भाई देव देव महादेवंकु मु दुई हाथ जोड़की हाँ आशीर्वाद मागुछि ए समस्तंकर मंगल हो महादेव अयो हाँ आज्ञा आ मु हेउछि ए कलिंग राज्यर सिरी 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 कटप्पा मुहांती हाँ आज्ञा ना कहार नियंती ना काहाकू दियंती जेतिकी दियंती सेतिकी नियंती अयो आ बुझला कि आज्ञा अन्न सार पाखरे काम करंती हाँ आज्ञा एक को 11 करिकी जा वंचिला एम पच पकटरे सुलुलुलु करी पुरांती अयो सेइति ए गाँ लोक मत कौन कहती जानते कि कटप्पा मुहांती अयो अरे धोंगरा धांगरी मान के जोट करू करो अच्छा नीति पड़ुचे झाड़ा अच्छा अरे ठेंगुआ बूढ़ा छोरा जाके दरकार मते जोगा जोग कर अयो ए मुहांती धीरे धीरे खसरी आसंती धीरे धीरे खसरी आसंती ए मुहांती धीरे धीरे खसरी आसंती अनकर काम करी सारा दिन जाइत सारी अनकर काम करी सारा दिन जाइत सारी कहले कुटी पकांती धीरे 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 खसरी आसंती पधा जाची तेले कंती ए मुहांती धीरे 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 खसरी आसंती कोड़े पहुंची गलानी ये मुझे जाए किसी काम करिनी रे बाबा एबे जदी अन्ना सारे आसी गलेना ताले तो मो भेलाटा बुड़ी जीवो आयो नाई रे बाबा मते किछिटा काम करबाकू हब्बा हां
काले भद्रकालीन कपाले दुर्गक्षमा शिवधात्री सहस्रधर वस्तुते जय मां दक्षिण काले मालो तोरी कृपा दृष्टि मो माथा ऊपर पावलो मां तोरी आशीर्वाद मो मुंड ऊपर थिले ओ निश्चय धीरे धीरे मो लक्ष्य स्थल रे पहुंची परिबिलो मां जय हो मां दक्षिण काले ओ अड्डा दीवारे हरिया को पप्पा बिहारी इष्ट देवी मोर दक्षिण काले मु सत्य थिले हिमालय बहु थरे अशांत हो गला परे मरी आसे महाप्रलय आजिर मनीष समाज रे बंचीबाकू हेले केवल मनीष पड़िया यथेष्ट नुह से दरकार बुला बुला टंका अयो ऐकी सारे आप काय किए साबु बेले टंका 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 है जानती है महंती अच्छा तू किसी भी बुझे पारिबुनि महंती हेले काहे की सारे वो कहीं की सदा सर्वदा टंका टंका होचे सुनिबु महंती तो सारे ताहले सोर महंती अयो लंबी एको देखो दिनो धिल्ला यही कलिंग राज्यर राज्यर महारानी स्वर्ण प्रभा मो प्रेमिका थिला अयो प्रेमिका थिला हेले मो पाखरे अर्थर भाव जोगु स्वर्ण प्रभाटा मते कौन प्रेमरे प्रतारण कला सारे बहुत बुझैली महंती सारे से दिनो स्वर्ण प्रभाटा मो कथा जबारू बुझिलानी हेले काहे की सारे निजे राजा सुख भोग करिबा पाई भोग करिबा पाई यही कलिंग राज्यर महाराजा विक्रमादित्य टाकू बाहाई गला परिशेषरे हाथ भी जोड़िली महंती अयो हाथ में जुड़िले अच्छा हेले सेतिर स्वर्ण प्रभाटा मो कथा जमारू सुनिलानी महंती हेले काहे की सारे काहेकि जानिचु महंती ना काहेकि ना महंती सारे महाराजंक धन संपत्ति पाखरे यही गरीब प्रेमिक मनटा हरिगला
ସେଇଦିନଠୁ ମହାନ୍ତି ସେଇଦିନଠୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ମହାନ୍ତି। ଆୟୋ ଏଇକି ସାରେ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟା ପୁଣି କଣ କି ହେ ସାରେ? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଘର କରିଛାରକାର ରାଜଗାଦିରେ ମୁଁ ବସିବି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଘର କରିଛାରକାର ରାଜଗାଦିରେ ମୁଁ ବସିବି। ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବି ମୁଁ ତାହାକୁ, ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବି ମୁଁ ତାହାକୁ କଦାଇ କଦାଇ ମାରିବି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଘର କରିଛାରକାର ରାଜଗାଦିରେ ମୁଁ ବସିବି। ତା ମଥା ସିନ୍ଦୁର ହସ୍ତେ ପୋଛିବି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମୋହର ପୂରଣ କରିବି। ହେ ମହାନ୍ତି, ତା ମଥା ସିନ୍ଦୁର ହସ୍ତେ ପୋଛିବି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମୋହର ପୂରଣ କରିବି। ଲେଖେ ପୁଷ୍ପ ଧ୍ୱଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ତାହାର, ଲେଖେ ପୁଷ୍ପ ଧ୍ୱଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ତାହାର, ଗୋରାଇ ଗୋରାଇ ଆଣିବି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଘର କରିଛାରକାର ରାଜଗାଦିରେ ମୁଁ ବସିବେ। ଆୟୋ ଏତେ ଦୁଃଖ ଏଇକି ସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଦୁଃଖର କଥାଟା ଶୁଣିକି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସାରେ ଆପଣ ଜମାରୁ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସାରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି ସେମିତି କରି ଚାଲନ୍ତୁ ସାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ହେ ମହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଇ କଥାଟା କହିଦେ ମହାନ୍ତି। ଆୟୋ ଏଇକି ସାରେ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ସାରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ହେ ମହାନ୍ତି, ସାରେ ତ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ସତ ସଲାମ କରୁଛି ମହାନ୍ତି। ଆୟୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଆ କଥାରେ ପରା ଅଛି ମହାନ୍ତି, କଣ କି ସାରେ? ପ୍ରସାଦ ଖାଇବ ନିଜ ତୁଣ୍ଡେ, ମହିଠା ପୋଛିବା ବର ମୁଣ୍ଡେ।